subjective pronoun ምን ማለት እንደሆነ በቀላሉ ለጀማሪዎች ሲምፕል አድርጌ ገልጽላችኋለሁ። subjective pronoun means ስምን ተክተን የምንጠቀመው ወይም የስም ድግግሞሾችን ምንቀንስበት ማለት ነው። okay this is the easiest explain for as a beginner. okay so this is all are subjective pronoun እነዚህ ሙሉዎች እንግዲህ subjective pronoun ናቸው። okay እንግዲህ አንድ ባንድ እንያቸው እስኪ I means me, I. And also, he means the other third person. He ሚለው የምንጠቀመው እንግዲህ እሱ ለማለት ነው። ኦኬ ለወንድ ሆኖ እሱ ለማለት she ማለት ደግሞ ለሴት ሆኖ እሷ ሚለውን ለመግለጽ it's ሚለውን የምንጠቀመው ደግሞ for a place, for a thing, for animals. አሁን ኢት ሚለውን የምንጠቀመው ለነገሮች ነው። ለምሳሌ for animals example of a dog, a lion ማለት እንችላለን. and also for things example of this marker, a marker is a things, and also for this whiteboard is a things, and this camera is a things. you got me? for a places ለቦታው ስንጠቀመው ደግሞ ሀበሻንኪስ corner, that is a place. ሀበሻንኪስ corner or English Academy. you ሚለውን የምንጠቀም ደግሞ አንተ ለማለት ነው። you means you አንተ ሚለውን ለመጠቀም ነው። okay we ሚለውን ለመጠቀም what is we means example of me and you. I sing, you sing, we sing. this is the easiest explain for you. we ሚለው ማለት እንግዲህ በጋራ ማለት ነው። አብረን ሁላችን they means we have to take a bath for things matters places and other animals or persons. እንግዲህ they ሚለው የምንጠቀመው the third person ሆኖ ከሁለት በላይ ለሆኑ ነገሮች ማለት ነው። thank you so much everybody. ይቀጥላል ቻሌንጁ። እናንተ ፎሎ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ኮሜንት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። if you have a question in English language you can ask me and you can write the comments whatever your hard questions. I want to respond urgently everybody. ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ መጻፍ ትችላላችሁ. thank you so much my family.